हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो आज घर को रविवार जो गोटे बड़ रोही माछटे काटिकी आनी तापरे ताकू लुण हलदी गोले देकर एमती रखीदी। ये आलू पियाज बाटण सब रेडी करदे। चलतु आज गोटे बढ़िया रोही माछर झोलटे बनइबा। रोही माछ गोटे केजी अच्छी। तो चलतु आग आपको फटाफट भल भाव कड़ा कड़ा कर भाजी नवा बढ़िया भाव लाल लाल करी। चलतु तापर मुझे कड़े बसई देती जेहेतु आमर नॉनवेज घरे पशेनी से चुली कराऊँगी माने किचेन रे पशेनी आमर। तो से बाहर मु चुली करुँची से देखु मु बढ़िया भाव माछ गुड़ा भाजापी तेल पकई देती। कड़ईटा बढ़िया भाव गरम हो गला। तेल को टिके गरम होगापी छाड़ीदबा। जदि आपण मानक मो भिडियो गुड़िक भल लगुव ताले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो देखो ये तेलटा आमर बढ़िया भाव ताती आसला। तो माछ गुड़ा को मु भल भाव पकई नेबी केते जोहरी मध्य चुलीटा बढ़िया से जल्ला। देखु एबे मो माछ गुड़ा को गोटा गोटा करी पकेबी धीरे धीरे पकेबी कारण तेलटा छिटकिले बहुत जोर फटका हो जाए। मोर एमती 2 ରୁ 3 थर हो सारी। तो से मो माछटा को देखिक धीरे धीरे कि सबूक पकेबी सबू नुह अधा पकेबी। एटा 2 भाड़ी हिसाब से हम से फास्ट गोटे भाड़ी जोटा आमर माछर पीस गुड़ाक अच्छी राउंड राउंड सेप्र फास्ट मुझे गुड़ाक पकई नेबी। एक्चुअली आम घरे पेटी माछटा आसेनी एमती राउंड राउंड पीस होकर आसे। ए राउंड पीस गुड़ा घर लोक बहुत पसंद आसे। तो आपको भल भाव गोटे साइड हाँपाई मुझे छाड़देवी बढ़िया भाव जमती लाल लाल पूरा हो बेसी नुह हल्का भाव लाल लाल जमती हो छाड़देवी से पर्यंत जाए बढ़िया भाव। देखो ये गोटे पट साइड हो आसले नहीं चलतु चेक करके देखी नवा माछटा उठिलानी माने हो आसला। देखो केते बढ़िया भाव हो बेसी कड़ा करी भाजिनी नहले सेटा टाण रहिबो तरकारी रे सॉफ्ट रहिबोनी तो भल लागिबोनी। माछटा लेउटेबा मोर बहुत बड़ टास्क सब बड़े कारण मुझे बढ़िया भल भाव लेउटे पारे सेमती धीरे धीरे करी सबूक मु उल्टे दूची फटाफट भाव। देखो एमती पूरा करके उल्टे नौ जाओ आज माछटा भांगिलानी बढ़िया भाव उल्टे ही गला। तो एपटे आम आउ गोटे पट साइड हाँपाई देदेवी। तापर फटाफट चलतु आम माछ गुड़ाक सबूक भाजी नवा। एमती माछ गुड़ा सब मु भाजी सारा पर ये तेल बड़ी तो तेल रे आलू पकई नौची। आलू गुड़ा को आम हल्का ब्राउन कलर हवा जाए मु भाजी नेबी यही तेल रे माछ तेल रे। एक्चुअली माछटा भाजी सारा पर जो तेलटा बड़ी थाए से तेल रे रोषे कले माछर ओरिजिनल टेस्टटा बढ़िया आसे। तो से मु अधिका कि तेल पकई देइथिली। देखो ये केते बढ़िया भाव आमर आलू गुड़ा को मु गोले गोले नौची पूरा बढ़िया भाव तेल रे मिक्स करी। एठी आलू गुड़ाक आमर देखो माछ गुड़ाक मुझे सब जगह भाजिक रखीदे गोटे साइड करी। तो गोटे साइड फांका रखी आलू गुड़ाक भाजिक काढ़ी नेबी। तो देखो ये मु लाल लाल हवा जाए आलू गुड़ाक भाजी नेबी। एबे ताको खेला खेला करदे कि टिके भाजवाई भल भाव छाड़ी दौची। आलू गुड़ाक बढ़िया भाव लाल लाल हो गले काढ़ी नेबी। देखो ये आलू गुड़ाक आमर हो आसला गोटे देखो केते बढ़िया भाव लाल लाल हो जाए। मो कौन जिनस हेवी भाव ताकू तताएनी नहले पोड़ा पोड़ा स्मेल आसब। तो ये मु तेल पकई देइथिली तापरे पियाज काटिकी रखी ताको पकई नेली। तेल तातिला परे पियाज गुड़ाक मुझे लंबा लंबा साइज काटी नहीं आमर पियाजटा बेसी बटा हुए कटा हो पकाए कारण एक्चुअली काटिले तार टेस्टा भल आसे बटा ठार बटारे अल्प टिके केतले केमती पकाए। तो बटारे आमर गोटा धनिया तापरे रसुण अदा एसब मु पकईकि ताको बाटिनी कारण मु बेसी मसला गुंड जेहेतु यूज करेनी। तो से धनिया पाउडर हरिका आमर घरे टिके मसला गुंड खाया भल पाती से गोटा धनिया बाटिनी। देखो ये मु सब अदा पियाज रसुण आमर जो टमाटर अच्छी टमाटर को बाटी नहीं ताको एमती ग्राइंडिंग कर सारा पर पियाज लाल लाल भाजी सारा पर ये मुझे आमर बाटनटा हो सारा पर तापर आलू गुड़ाक से पकई नेबी। एबे आपको 15 ରୁ 20 मिनिट एमती कषापी छाड़देवी।
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ସେଥିରେ, କାରଣ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଫିସ୍ ମସଲା, ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଥିବି ଆଉ ମସଲାକୁ କଷି ନେଉଥିବି 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ କଷିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ମସଲାରୁ ତେଲ ନ ଛାଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ମାରିଦେଉଛି ଯେମିତି ଆମର ପିଆଜ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ବାଟଣ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ବାଟଣ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ମିଟ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଟିକେ ବି ପକାଇଦେଲି, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତେବେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବି, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ଆଉ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ତାକୁ ଏମିତି କଷିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇକିରି ପାଣି ରଖିଥିଲି, ସେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ନହେଲେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଲାଗି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମିତି ଆସୁଛି ଆମର ଟୋନ୍ଟା। ତ ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକାଇ ନେଇଛି। ଆଳୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବି। ଆଳୁ ସିଝିବା ଯାଏଁ ଏମିତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାରେ କଷିବି। ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଥିବି, ଆଉ ତା ମସଲା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷୁଥିବି, ଯେମିତି ଆଳୁଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଅଳ୍ପ। ତାପରେ ପାଣିଟା ମଧ୍ୟ ରଖିବି ଟିକେ ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାକୁ ପାଣି ମରି ସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାଣି ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ସିଝିଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ଦେଲି, କାରଣ ଭାଜିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବେଶୀ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଝୋଳ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ପାଣି ଦେବି। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରା ସିଝିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି ତରକାରୀରେ। ତ ଏଠି ଝୋଳ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ପାଣି ତ ହେବନି, ତ ଯେହେତୁ କିଲେ ପାଖାପାଖି ମାଛ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଧିକା ଟିକେ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ପାଣି ତ ହେବନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକିରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏମିତି ଫୁଟେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାଉଛି ନେଇ ଆସିବି। ଫାଷ୍ଟ ଲୁଣଟା ପକାଇଦେବି। ପାଣିଟା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ, ତ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକିରି ମୁଁ ପକାଇଦେବି ଭାବୁଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ହେଇଯିବ ଝୋଳଟା। ଆଗ ମାଛଟା ପକାଇ ନେଉଛି, ଯଦି ମୋତେ ଲାଗିବ କି ଆଉ ପାଣି ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି ସେଥିରେ। ତ ଏବେ ପାଣିଟା ଦେବିନି, ଭାବୁଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଦେଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି ହାତରେ ଏଥିପାଇଁ ପକାଉଛି କାରଣ ଭଜା ମାଛ ବି ମୋର 2 ପିସ୍ ରଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ଭଜା ମାଛଟା ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଦଳିକିରି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଭଜା ମାଛଟା ରଖିଦେଇକିରି ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଇ ନେଉଛି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଖେଳେଇ ଦେଇକିରି ଝୋଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୋ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଫୁଟିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଏଠି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଥାଳିଟିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ତରକାରୀଟା, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାଲକାକିରି ମାଛଟା ଭାଜିଲେ ତରକାରୀ କଲା ପରେ ସେଇଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଟାଣ ଟାଣ ଭଲ ଲାଗେନି ମାଛ। ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟାଣ ଟାଣ ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ା କରି ଭାଜିବେ। ଏବେ ଆମର ମାଛ ଝୋଳଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।